好汉坡啊，好汉，你还记得吗？我们就爬那个。交发了，交发了，交发，交发，不要吵架，不要吵架。제가 8년 전에 마지막으로 인사한 친구가 또 여기 대만에 좀 로컬하고 약간 요즘 니엔칭런이 자주 가는 그런 좀 신박한 곳 완전 풀코스로 짰다 하더라고요. 그래서 오늘 저는 몸을 아주 가볍게 해가지고 지금 베이토우라고 하는 곳에 왔습니다. 여기는 뭐랄까 현대와 옛날 믹스가 되어 있는 그런 곳이랄까? 요 약간 포장마차 같은 거에 바로 위에는 엄청 고급스러운 빌라. 好久不见，八年了。对，超久。谢谢。哦，啊？这是我男朋友。 안녕하세요. 아, 창유. 아, 창유, 对对对。新北对吧？对。啊，我还记得。记得。厉害。你们吃饭了吗？今天？我们先去吃午餐。对，我们先吃午餐。一起去。啊，好好。这是一个新盖的市场。这个？以前的市场是没有屋顶的，然后现在重新变了新的，然后就变得比较干净。오, 그렇다고 합니다. 여기가 베이토우 마켓. 오케이. 这边好。先买饮料好了。啊，因为好热，你要饮料了。啊。哎，但是我觉得你一点都没有变啊，我感觉你变更年轻。很会讲话。哦，不会不会。这个是有名的店。啊，真的吗？然后它有仙草，仙草就是像黑色的果冻那种。哦，是这样啊，是不是那个看起来是布丁的那种？哦，对对对。然后但它是中药，有一点中药味道。我们等一下进去市场里面吃卤肉饭好了。哦，好好。它很有名，所以可能会排很长。没关系，没关系。我们去看一下，如果真的太长再说，再放弃。好吃的机会等着。哦，这么大，哇，好厉害啊！哇，戳到冰块的感觉。哦，对对。啊，都是冰沙吗？这个？它下面有鲜奶。它是碎冰加仙草冻加鲜奶。然后那个像布丁那个就是仙草冻，然后它是用一个中药材甘草做的，这是黑色的对吧？对对对对对。哦，但是没有那个中药的味道啊。它是好喝的中药。然后它是退火用的，很适合夏天。就是你如果火气很大，然后很热的时候喝就会喝这个。台湾啊。然后我们进去吗？약간 바닐라 우유 맛。这里是比较这里是比较当地人来的市场对吧？对。哦，一个。它这边就是买菜买肉的地方，然后前面那边就是吃餐厅的地方。啊，这有区别。但它的那个也都是小吃摊，不是一般的餐厅，就是路边摊那种。哦，明白了。啊，是这样的。很酷吧？对，哇。啊，你好。哎，这是什么？猪蹄吗？应该是猪脚。这个长比较长的。这应该是肠子，然后这是猪的耳朵。耳朵。这个是猪的鼻子。哇。你们敢吃吗？我不敢。啊，真的吗？但妈妈辈都很喜欢吃，妈妈阿姨都很爱。我以为大家都很爱吃的。没有。长辈喜欢。长辈喜欢。여기가 채소도 팔고 채소, 菜, 还有鱼,还有水果. 传统的面包. 와, 여기가 엄청 크네요. 보니까 시장이 재료도 팔고 여기는 뭐야? 과일인가? 과일도 팔고. 아, 여기는 냄새가 좀 신선하니 좋다. 망고 이거 58而已啊. 哇，好便宜啊！在韩国是100块啊。一盘100块。我以为一盘啊，一盘。这1、2、3、4个。哦，这是什么呢？芭乐。芭乐。啊，그렇구나. 야, 구워봐. 我第一次看구워봐. 真假的？对对对. 여기 와, 이거 뭐 근데 파는 거는 거의 비싼 것 같아요. 보니까 어묵도 팔고 완자 있고. 저 오뎅은 진짜 오랜만입니다. 꼭 끓여져 있는 거. 市场也会有卖衣服的地方，
哦，是那个阿姨们。对，阿姨们。小声一点。哦 ，OK。他们都是姐姐。哦，姐姐，哦 ，OK， 不是阿姨，就是姐姐，大姐啊。哦。姐姐很凶。这样讲话。本来就是。哇。뭐지? 주무시는 건가? 야, 냄새가 다르다. 냄새가. 是这家店啊？哇，厉害厉害！哇，이거 돼지 이 삼겹살 되게 많이요? 你好，这个叫什么？这红吉。 와, 이렇게 삼겹살을 튀길 생각을 했지? 와, 이건 뭐야? 이것도 맛있겠다. 아, 谢谢. 맛있어. 와, 这是卤肉。啊，刚刚你说的那个鸡蛋就是这个。啊。 然后这个是三菜。那个呢？那个是血吗？对，猪血。你们敢吃吗？那个？你敢吃吗？人家都不敢吃。야, 이거는 삼겹살인데 이 수육까지 해놨네. 这是那个五花肉吗？三层肉。这一个。哇。还有猪皮。猪皮啊，猪皮이렇게 그냥 끓이는구나. 한국에都是那个烤猪皮。 都是烤的，都是五花肉也是烤的，那个也是烤的。我在韩剧有看过他们烤猪皮，感觉很好吃。韩国人，还有帅欧巴。这是酸菜，还有这是卤肉饭。一般卤肉饭都没有酸菜，对吧？对。对。汤的，不是那么酸，对，比较甜。对，可以把它拌在一起。啊，这样，有酸菜这些不会吃腻的，真的。对。这是最后一个。这是最后一个。哇，哎，这是什么呢？那个外面是。它叫鸡卷，它是一个有点像豆腐的饼包。然后炸的。包绞肉。里面是猪肉对吧？对，猪肉。然后它叫鸡卷的关系，是因为长得很像鸡的脖子。很甜甜的。고기점。那个猪肉饼，我们有猪肉饼，这味道差不多一样。这很好吃，但是我们没有那个豆腐那个豆皮。这个有点不一样。它是好吃的。他叫我没名，我很开心。喝谁？它其实没有很大，但我觉得很好吃。这里是最近比较出名的吗？여기가 요즘 엄청 핫한 지금 보시면은 젊은이들이 사진 이렇게 찍고 있는 절이라고 하는데 这是庙吗？对，那里面会有按时会有一些和尚跟尼姑在。我们有和尚？没有。没有。寺庙里没有。他没。那大家向哪边拜呀？因为没有佛像的话。大家不会在这里拜拜，大家只会在这里静坐打坐。那和以前的寺庙完全不一样的。对。它这个地方有点像是，就是修炼自己的心。是这样的，就不用那个拜的。喜欢。这是什么？这是他们打坐的打坐的软件。我以为是人。那就恐怖了。上面写着一些不知道汉字，应该是这个吧。真的完全不一样啊，和以前的寺庙。不行吧？可以有人在。 지금 행사 준비한다고 들어가지는 못하는 것 같고 역시 21세기에는 이 부처님도 좀 좋은 곳에서 이렇게 대리석과 함께
아 여긴 그거 같다 여기. 그 뭐야 워싱턴의 메모리얼 파크. 야 이렇게 보니까 이쁘긴 이쁘다. 여기 연꽃도 있고 뭔가 우리가 아는 그런 절이랑 모습은 좀 많이 다르긴 한데 그래도 그 절에서 느껴지는 그 편안함은 거의 비슷한 느낌. 包包可以放在旁边，这样的话，这样的话你们如果坐的太后面的话，膝盖就会嘴角轻轻向脸上微笑的时候是最放松的。我是不是应该是？不会生气。你快生气的时候就，我就我以后上班的时候，老板等一下10分钟就好。晚上的话，可以看得到很多星星。星星？你说哇这边吗？哇，反正他就放。 이거 진짜 이쁘다. 那你去好汉坡，不一样的吗？不一样的地方。不一样的地方。好汉坡，好汉，你还记得吗？我们去爬的那个。酒吧，不要吵架，不要吵架。我们上一次就是晚上之后，然后就买零食坐在那边吃，然后看星星，真好酷啊！然后有很多拍照的摄影大哥，他们就在那边就是好拍大的星星，这很大的那个。就超大，然后一直拍天空。谢谢你们带我来这边，应该很辛苦的吧？不会不会啊，啊，我们出来玩。但是，谢谢。 赞。 아무튼 뭔가 8년 만에 만나가지고 좀 더 오래 보면 좋을 것 같긴 한데 이제는 뭐 다들 나이도 있고 서로 일일이 바쁘니까 이렇게 잠깐 만나고 또 금방 헤어지게 되는 것 같네요. 그게 좀 아쉽다. 또 인연이 있으면은 다시 만나게 되겠죠. 아무튼 오늘은 저 친구들 덕분에 짧지만은 좀 알차게 여행을 한 것 같고 그러면 저는 여기까지